Okay, here to this from the blue corner. From Halumpit Bulacan, Always Boxing Gym by Coach Matley Prince Ivan. And his opponent from the red corner from Taguig City, Glenford Boxing Gym by Coach Jude Espinosa, David Johan Ugo. Okay. Papatuloy-tuloy ko yung ating ano eh. Ladies. Angel Ugo. Kaya napatapos ko. Yes. Round number 1. So, sumuha ko ng job. Wag lang, magpadala. Jab-jab lang. Yan. Jab-jab lang, jab-jab lang. Focus jab. Pressure maglaro itong blue corner na to. Jab-jab lang, jab-jab lang. Yan. One to lang. Okay. Oh, tusok lang. Jab, tusok lang. Tusok. Yan. Lagi-lagi. Yan, ganyan lang. Yan. Grabe masya po. Oh, yakap. Tusok yapon. Na. Nice. Distansya lang. Nice, wala. Grabe masya po. Yan, ganyan lang. Nice, kana lang. Oh. Uy, grabe pumapang ang putik. Atras lang. Sorry, may friend. Uy, hindi ka na. Uy, grabe. Grabe. Grabe, nakatangga sa partner. Grabe, mahusay pa na to. Akala ko kanina, cute lang. Tusok. Cute pala, magaling pala. Na. Grabe. Kapit. Yakap. 30 seconds. Di tama lang yung pinapag kayo ng kalaban. Diyan ulit. Parang ako doon, lumabalaban ako. Na. Tusok yan jab. Ayaw ng kalaban. 10 seconds. Kung ayaw sa bagong. Nice. Kung ayaw sa sakto. Gili. Nakala, nanalo dahil pulong pa na eh. Kung kalaban din pala sa bagong. Nice. Round natin. Round 1. Action, padayon, palo. Action, padayon. Pastinisal partner ah. Napulong pa nga. Wow! Ganda ng football. Boy, ano sa ulit? Grabe sa ulit talaga na maglaro ng batang. Ganda nung ano lang, kung sinirong magaling tumuntok ka kalwa. Oo, kahit orthodox. Oh. Dapat ka. Jab. Wow, palinsan ulit. Lalim agad. Kanan. Peace. Gitna. Wala. Gusto ko. Mama yun, si Badi, ininta niya yan. Badi ulit. Ayaw, pumasok yung Badi. Ya, tusok. Mama kanina eh. Ah. Gigi. Ininta niya yun. Kanan. Nice. Ganda ng parisan nila. Badi. Wow! Grabe talaga sa kusip ng batang to. Nice. Badi ulit. Nasa... Badi. Oy! Sabi na. Badi. Japsit. Uy, grabe yung mana na yun. Lalim. Nice. Ulit. Ulo muna. Double jump. Jump. Yan. Kanan. Kanan.
Unay. 30 seconds. Yan. 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 Bola. Bola. So, the last 10 seconds. Focus, focus. Nice. Final government. Nice, nice, nice. Okay. Last round. Third final round. Sunod-lag. Ingat yung pangalawa. Ah, Bong! ah. 1-2. 1-2, Bert. Bong! Grabe na ako si Gwen. Ikaw din, sige. Ah, layo. Wala. Tulak, tulak mo, tulak, tulak. Yan. Okay, focus lang, okay lang yan. Nakatapon lang tayo ng ground. Taas, taas, taas. Gamitin ang haba, ang gamitin ang haba. Yan. Lalim. Grabe. Tingnan, tingnan. Bag. Pero, nakakatawa na kayo mga kaibigan. Okay, malapit ng time. Malapit na, malapit na. Oo. Dubol, dubol. Seconds. Yeah. Oh! Nice. Final na talaga. Ah, oh, lalim. Sige, tusok. Rap. Rap. Sige. Tusok, jump, jump. Na. Oh, 30 seconds. hit, wala. Oh, layo, jump, sit. Ah, lalim. Lalim, lalim. Lalim. Tulak, tulak, tulak. Oh, mababayaan. Tulak lang, tulak lang. Oh, sit and stand. Oh, ganda. Wala. Yakap, yakap. Focus, concentrate. Challenge, challenge. Kamay na lang oras, kamay. Okay, I'm ready susunod dito ha. Oh. Nice. Raymond, saka Raymond. Ah, nice, nice, nice. Ganda. Ready kayo. Parehong Raymond. Bagyo, saka Rituya. One card. At least, nakatapos ng laro. Oh. Bro, ngayon lang yan, ano. Okay. Dito, amateur. Third card, Judge number 1, 27:30. Judge number 2, 27:29. Judge number 3, 27:30. We have a winner by unanimous decision from the Blue Corner. Nice, nice. Hug, 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 hug. Nice, nice. Hug, hug. Nice. Oh, yan ang ugot. Nakatapos din sa laro. Oh, ganda.